الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر. الحمد لله حمد مرتبته لذاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. ورضي الله تعالى عن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني الشريف وعن وارث سره ومنبع فيدته سعادة الأنام وغوث الإرشاد مولانا الشيخ إبراهيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة مي ألفوك على بركة أم على ولي مندو أكولي بلجلنا san tɛmɛnen san jan tɛmɛnen an sigila nin kɛnɛ kelen in kan ka ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ya k'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ yira an na. ala ye o san latigɛ bi an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn. san'an ka se yɔrɔ jan a tun ka d'an ye an kelen kɔ ka ala fo ka sɔli camanba kɛ an kuntigiba in kan min ye muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallama. ni ale kun tɛ bi tun tɛ kɛ. dɔnnikura y'a wele ko sahibu lawlaka al-a'zami ko ni ale kun tɛ tigi k'o de ye muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallama. ni ale kun tɛ fosi tɛ bɔ alaw fɛ. ni ale tun tɛ fosi fana tɛ se ala ma. ne ɲɛna ko bi baro bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o de kan. an bɛ sɔli camanba kɛ a kan k'a ɲini ala fɛ hali bi a ka nɔɔrɔ ala ka dɔ fara a kan wagati bɛɛ lajɛlen na. an bɛ tila k'a ɲini ala fɛ anw tɛ ala kɛra dɔn mɛ nka sababu man dɔgɔ. sababu de kɛra sababu ye anw ma n'an sera ka dɔɔni faamuya alakira ko la. anw ka sababu ɲuman o de y'an ka sekuba ye Sheikh Ahmad Tijani Ashirif. alakira mɔden alakira kanuba min tun b'a fɔ ko ruhuhu wa ruhi ka hatɛ. a ko alakira ni ne ni k'a bɛ komi bolokomanden fila ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min n'o tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na. ala y'a bonya a ka bonya ala ka dɔ fara kan. n'an bɔra yen ale Sheikh Ahmad Tijani an si ma deli k'a ye mɛ nka maa sɛbɛn dɔw de kɛra maa sababu ɲuman ye tuguni. n'an y'a ka kibariyaw sɔrɔ ala y'an garizigɛ limaniya la n'an sɔnn'a ma. o maa o tɔgɔ de ye ko abi ishaqa maulana Sheikh Ibrahima Niyas. n'a tɔgɔ fɔra yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ bɛ bolo ko Niyas. mɔgɔ sɔn adamadenya k'a dɔn
ko bini cɛba ye sababu ɲuman de ye ka taa adamadenya bɛɛ lajɛlen ma ni ala y'a ɲɛ yiri la i bɛ ala fo ka ala barikada ni ma ɲɛ ye ba i ka dugawu caman kɛ awɔ n'an bɔra yen an b'a ɲɛsin karamɔgɔ sheku mukaddami n'i bɛ nin kɛnɛ in kan k'i fo k'i barikada an bɛ folikan ninnu kolongolo k'a ɲɛsin an ka pare ma Elhaj Sanogo pare ma sɛbɛ pare min n'i y'a ye don bɛ a hakili sigilen bɛ pare min ni ala y'a kɛ ni ni ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ hiji la ni maa min ɲɔgɔn ye hiji baara la i bɛ taa sɔrɔ ala taala ye hɛrɛba de sɛbɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fo k'a barikada nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye don o don n'an nana mɔbili la an ɲuman bɔ ale de bɛ jɔ an jigiya bɛɛ lajɛlen kɛ a ye bonya caman kɛ nin mɔbili na i n'a fɔ mɔbili tɛmɛnlenw an b'a fɔ k'a barikada ka bonya bɛɛ lajɛlen na ka tila ka dugawu kɛ a ye a laɲini nin ko ninnu na ala de b'a dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan nka ne yɛrɛ fana bɛ dɔɔnin dɔn a la n b'a dɔn ko ala kɛra de ka d'a ye o alakira kanu nafa min b'a la n b'a ɲini ala fɛ ala ka o nafa d'a ma ale n'a ka denbaya bɛɛ a n'a ka somɔgɔw bɛɛ a n'a ka dugumɔgɔw bɛɛ a n'a ka bolonda kin mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ala k'u don ale la hɔrɔma la n'an bɔra yen sa an b'a ɲɛsin an yɛrɛ dɔgɔmuso ma min ye madame Sise Aisha Sherif k'a fo k'a barikada mɔgɔ sɔn jiliyaw dan t'a la a kɛlen bɛ ka jɔ an man bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ wagati bɛɛ lajɛlen na n'a ka dɛmɛ n'a ka sejini ye ala min d'a ma ale n'a dɔgɔmuso Nafisa a n'a ka communauté mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ka barikada madame Sise merci beaucoup ala k'an dɛmɛ an ma ɲina an ba sanumaw kan ani an faw ani man bɔ sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada an bɔ wagati an b'a fɔ ko an bɔra un peu en retard mais n'i nana kɛnɛ kan i bɛna sɔrɔ mɔgɔw sigilen bɛ ni jigi mafa ye vraiment i nisɔn bɛ diya ka bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu an ma bɛn ma bi assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu folikan ma banban aw ɲɛ b'a la ni ne sigila don o don n hakili sigila n tɛ siran foyi ɲɛ n kɔrɔcɛ fila min bɛ n kɛrɛfɛ olu de b'a garanti jan wagati bɛɛ lajɛlen na ne bɛ se k'a fɔ ko ala ye bonya min kɛ ne ye a ka dɔgɔ n'i b'a ɲɔgɔn ye adamaden dɔ fɛ mɛ n bɛ ala wele a la ala k'an mɛn nin na wagati bɛɛ lajɛlen ne de ka dɔgɔ ni o bɛɛ lajɛlen ye mɛ nka o y'o ka ko bɛɛ lajɛlen labila ka sɔn k'an bilasira nin ala ko in na ala k'u sara sarako ɲuman Sheikh Sherif Amin ani Sheikh Sherif Muhammad Al-Hadi ala k'u fo ala k'u barikada ala k'u sara sarako ɲuman na ma ɲina n kɔrɔcɛba an ka mukadamba an ka shekuba Sheikh Malam Anas ale n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ni mana Anas ye yɔrɔ yɔrɔ n'i y'a lajɛ waliya taamasiyɛn dafalen i b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'a la ne yɛrɛ ma deli ka maa ye maa min sabalilen don i n'a fɔ Malam Anas n t'a fɔra ko ɲɛ b'a la dɛ min bɛ n dusu na n bɛ ka k'o de fɔ Malam Anas an b'i fo k'i barikada Malam Anas mun ko de Allah ya saka maka kuma Allah ya biya maka bukatunka nin ye Hausa kan de ye kan min ka di ka tɛmɛ kan bɛɛ kan a ka di ni dafinkan ye a ka di ni dulakan ye ala ka di ka tɛmɛ faransɛkan kan n'i ye Hausa kan mɛn dɔrɔn bɛɛ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔ ala k'an dɛmɛ
amana silamɛw bi baro bɛna boli fɛn min kan fɛn gɛlɛnmanba de don mɛ nka a ka nɔgɔ kuma dɔw la an balimaw y'a fɔ an ɲɛnɛ ko an ka kuma fɛn dɔw kan fɛn min dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma sɔn a ma o fɛn tɔgɔ de ye ko an kuntigi Muhamadu a yɛrɛ yɛrɛ a b'aw fɔ olu ma arabukan na al-haqiqatu al-muhammadiyatu an kuntigi Muhamadu bɛ yen dɛ mɛ nka an kuntigi Muhamadu yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye Alakira y'i kanto maa dɔw ma a ko inna li kulli haqqin haqiqa a ko tiɲɛ bɛɛ n'a hakika de bɛ ɲɔgɔn na ko e ka tiɲɛ hakika ye mun de ye Alakira Muhamadu sigasi t'a la tiɲɛ de don komi ale yɛrɛ de ko tiɲɛ bɛɛ n'a hakika de bɛ ɲɔgɔn na an b'ale yɛrɛ ɲininka o ale ka hakika ye mun de ye ka tila k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sawaba ma mɛ nka san'an ka se yen an bɛna kuma dɔw fɔ tuma dɔw la a tɛ bɛn maa dɔw hakili ma an b'a f'u ɲɛna k'u ka sabali mun kosɔn adamaden ni Ala y'i kɛ dɔnnikɛla ye k'i kɛ adamaden ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ye adamadenw dan a m'o dan k'o kɛɲɛ an ka sekuba min tɔgɔ de ko a Sheikh Ibrahima a ko annasu ala aqsamin a ko mɔgɔw o tilali bɛ ka tila yɔrɔ damadɔ de la a ko maa dɔw bɛ yen a ko naqisun ko don bɛɛ n'i y'a ye ale nagasilen don a ko o misaliya bɛgɛnw ani fɛn jalanw ninnu nagasilen don bɛɛ Ala ka nin kɛ bɛgɛ ye n kosɔn maa dɔw bɛ yen ale n'i y'a ye adamaden sɔra de b'a la mɛ nka a ka surun bɛgɛ de ma ka tɛmɛ adamadenw kan a ko maa wɛrɛ bɛ yen a ko olu a ko kaamilun k'a dafalen don wagati bɛɛ lajɛlen na a ko olu ye jɔnw ye a ko olu ye mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛ n'i y'a ye don o don a tɛ Ala sɔsɔ la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ni mɔgɔ i kɛra i tɛ Ala sɔsɔ Ala Taala ka fɛtaw yɛlɛmana ka kɛ e yɛrɛ jati ka fɛtaw ye a bɛ fɔ e ma k'i dafa la awa maa si tɛ nin kɛ fo mɛlɛkɛw olu dafalen don wagati bɛɛ lajɛlen na Ala k'an yɛrɛ yɛlɛma k'an kɛ mɛlɛkɛw ye mɛ nka gurupu sabanan mɔgɔw olu ye maa kalite jumɛnw de ye olu ye maa mun ye olu ka kalite tuma dɔw la olu dafalen don tuma dɔw la olu nagasilen don olu ye jɔnw de ye olu ye adamaden de ye mɛ nka adamaden n'a dafara don o don i k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ko de y'a dafa awa Ala ko t'a dafa fiyewu fo n'a y'a ka wagati bɛɛ lajɛlen kɛ zikuru kan k'a kɛ zikuru o de ye seli kɛ seli ye zikuru o de ye sun kɛ sun ye zikuru o de ye heji kɛ heji ye zikuru o de ye jaga kɛ jaga ye n'i ye zikuru bɔ nin bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ zikuru kɔrɔ ye di ka fɛn kɛ k'i hakili to Ala la zikuru kɔrɔ ye di ka Ala kosuma i nɛnkun kan zikuru kɔrɔ ye di k'i dusukun saniya ni Ala Taala jati ye n'i ye nin bɔ seli la seli tiɲɛna fɛn min bɛ adamaden dafa k'a kɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ fo ka taa fisaya ka tɛmɛ mɛlɛkɛ kan o de ye zikuru ye ala bi zikrillahi
tatma'innul qulub. Ni b'a fɛ k'u hakili ka sigi, n'i b'a fɛ k'u dusukun ka gɛn, n'i b'a fɛ n'i ye filɛli kɛ i kana fosi fo Alahu Taala kelen, i b'i jija ka zikuru kɛ k'a ɲɛ. Awa n'i bɛna zikuru kɛ fana, i k'i n'i yɛrɛ girin ka don zikuru la ka sɔrɔ i m'a ta Ala m'a bolo. O zikuru kalitew bɛ yen, olu nafa ma bon, mais nka i bɛ taa ta shoku dɔ bolo, maa sanuma dɔ bolo, a bɛ zikuru jɛ d'i ma, n'a y'a d'i ma don o don, hali n'i ma caman k'a la, a bɛ nɔgɔya i dusukun na. An bɛna kuma mun fɔ bi, zikurutigiw ka dɔnni, an bɛna kuma o de kan. Donc n'i y'a ye i tɛ kan ka kuma ninnu faamuya, peut-être i ka zikuru de man ca. N'i y'a ye a bonnen hakili ma, i kana fɔ ko tiɲɛ tɛ. Alamɔgɔw, olu ka tiɲɛ gɛlɛnw, n'a fɔra maa o maa ɲɛna, n'i y'a kɔniya ko tiɲɛ tɛ, ni tiɲɛ de don, Ala bɛ e fɔ a kɔ fo ka taa e sa, a tiɲɛ tɛ se ka sabati dusu la tuguni. N'i t'a dɔn, i ka mɛlɛkɛw jogo ta, nisful ilmi la a'lam. Dɔnni tilancɛ bɛɛ o de k'a fɔ an t'a dɔn, mais nka i kana fɔ ko tiɲɛ tɛ. Mɔgɔ tɛ se ka dɔnni bɛɛ dɔn. An bɛ diinɛ min kɔnɔ, jɔyɔrɔw de b'a la. Silamɛya b'a la, o de ye sariya ye. Limaniya b'a la, o de ye tarika ye. Mais nka lihsana b'a la, o de ye hakika ye. An b'a fɛ ka kuma hakika de kan. Maa min n'a y'a sɔrɔ e jɔyɔrɔ ye sariya dɔrɔn bɛ ye, i ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ, mais nka i tɛ se ka hakika kumaw faamuya. Maa min ni e jɔyɔrɔ ye tarika de ye, i ye jɔyɔrɔba sɔrɔ, i bɛna sɔmi hakika la, mais nka i ma se hakika ma. Tarika bɛ yen, tarikaden bɛɛ ma se hakika ma. Tarikaden bɛɛ ma se hakika ma. Awa bi, an ka Ala fo, ka Ala barikada. N'Ala y'i dan k'i di seku ma, i n'a fɔ Sheikh Ibrahima Niass ɲɔgɔnna, hali n'i kɛra muso ye, i bɛ cɛw kalan. N'i kɛra muso ye, i bɛ cɛw kalan. A kuma kɔrɔ ye di? Sheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu, ale ma na ni fosi ye fo hakika. Ako fakultu la ilaha illallahu muhammadun arsalahu ilahu fafara minni sirruhu fala ahad yaqsuduni ma arafa Allah as-samad. Ako bɛɛ b'a fɔ la ilaha illallah, mais nka ni bɛɛ y'a fɔ la ilaha illallah, la ilaha illallah gulu to poye bɛɛ ta fɔta ma. A ko mais nka ne Sheikh Ibrahima Niass, Ala ye jɛ min di ne ma, ni ne ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah, maa mun sɔnna k'a fɔ ne ta fɔ nɔfɛ ko gundo min b'a la, Ala b'a sabati dusukun na. Awa n'o kɛra sa, an b'a fɔ seku tɔw tɛ seku ye dɛ, seku bɛɛ ye seku ye, mais nka bɛɛ n'i ka ko, nin ta ye Ala ye karamaw nɔgɔya ma, a bɛ se ka pan sanfɛ, a bɛ se ka ji yɛlɛma k'a kɛ nɔnɔ ye, nin bɛɛ ye karamabaw de ye. Mais nka Sheikh Ibrahima Niass ta, Ala ye hakika di ale ma. Chacun d'entre eux a sa particularité. La particularité de Cheikh Ibrahima Niass, c'est que lui tient la réalité des choses. Ni tugula ko dɔrɔn pe e n'i ka kunfinya, i b'a ye i bɛ bɔ ko dɔw kalama, maa min ye san camanba kɛ université la, a tɛ se k'a faamuya. O kosɔn an kan ka Ala fo, ka Ala fo, ka tila ka Ala fo. Nin bɛ tarikatu tijaniya ka bonya de da kɛnɛ kan. Nin seku façon, ale ma se ka kɛ maa si ye fo Sheikh Ahmadu Tijani ka kalanden. I b'a dɔn k'a fɔ ko Sheikh Ahmad Tijani ye maaba de ye Alahu Taala fɛ.
ay fen fen soro ako nya bela jelen soro ka bo Cheikh Ahmad Tijani de fe ale Cheikh Ibrahima Niass naam ay kuma do fo naam ako tuma mine Cheikh Ahmad Tijani ka kuma do naam ako meleke u do tara dun arjino kono o tara bo kudo kalama o yaye arjino kono naam Allah Taala a kende ka fɛn min labɛn adamadenw ye mun limɛn na Ala ma o ɲɛbɔra fɛ Allahu akbar o ye Ala ɲininka ko Ala ko i kende ka fɛn min di adamaden ninnu ma o ko anw yɛrɛ b'a fɛ k'u k'a ɲɔgɔnna d'an ma mɛlɛkɛw ka kuma do Ala ko a ko ne ye adamaden min bɔnsɔn dan ka bɔ ne yɛrɛ tɛgɛ fila la n ye fɛn min di olu ma n tɛ se k'a di danfɛn ma ne y'a fɔ danfɛn min ma ko kun fakana ne ka kumakan ye fɛn min dan ani ne bolo fila ye fɛn min dan ko olu tɛ kelen ye ni Ala Taala fɛ fasakatu wa ayisu illa ruhul azam aw ma ala ruhul azam Ala ye nin fɔ yen wagati min na u y'u daje u ka sɔrɔ mɛlɛkɛw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen u bɛ siran Ala ɲɛ mais nka o jigi tigɛra tuguni i b'a dɔn Ala ye fɛn kelen min dan n'a tɛgɛ fila ye o de ye adamaden ye mɛlɛkɛw a y'a f'u ɲɛna ko kun o kɛra aw ka kɛ mɛlɛkɛ o kɛra mɛlɛkɛ ye a ko ma ala ruhul azam nin dɔ de bɛ sanfɛ a tɔgɔ de ko ruhu mɛlɛkɛ de don mɛlɛkɛ in a ka bon ka tɛmɛ mɛlɛkɛ bɛɛ kan maa si de tɛ fɛn ta Ala Taala fɛ hali n'i kɛra Jibirila ye fo n'i tɛmɛna ale fɛ a ruhul azam maa si tɛ fɛn ta Ala Taala fɛ hali n'i kɛra Jibirila ye fo n'i tɛmɛna ale fɛ ale ruhul azam ko an kan tɛ ale ma Shamatɛni ko mɔgɔ sɔn kuma ma fɔ ale kan a ko a ruhul azam ko ruhul azam ko alakira Muhammadu ko ruhul azam ko mazharun min mazahiril haqiqati muhammadiyya ko alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko zatu mun b'a la o de ye jati ça veut dire le sens qu'il a là que ça correspond à comment on appelle 124 000 essences ça veut dire alakira jati k'a bɛ taa se fo jati 124 ma ko ruhul azam mɛlɛkɛ min bɛ tali kɛ Ala Taala fɛ n'a tɛ kun mɛlɛkɛ si la ka fɛn sɔrɔ Ala bolo n'i ma tɛmɛ ale fɛ sinon Ala Taala ka nɔrɔ bi yɛlɛ yɔrɔnin kelen ko o mɛlɛkɛ ba in dɛ ko ale ye alakira ka hakika bange cogoya dɔ ye sanfɛ o ye alakira mun ye alakira ka hakika mɔgɔ t'a faamuya alakira yɛrɛ dɔn alakira yɛrɛ nin ko a yɛrɛ de ka ca fo ka taa se siɲɛ 124 a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye alakira yɛrɛ dɔ ye fo ka taa se ale alakira min bangela diɲɛ kɔnɔ o fana y'a yɛrɛ kelen pe de ye o de ka dɔgɔ ko na ka tɛmɛ a bɛɛ kan c'est les 124 000 essences du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'essence qui est apparue sur terre là, c'est l'essence la plus simple. Toutes les autres essences là sont au-dessus de ça. Voilà pourquoi Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ako n'a fɔra ko haqiqatul muhammadiyya ko tatahayyaru al-uqul fi hadha al-amr ako hakilitigiw olu ye jɔnw de ye dɔnkɛla belebelebaw ko o hakili bɛ wuli Muhammadu ko la
amani ala fe ala kan so fana ko mana amen ama fe ka doni de famia haqiqatul muhammadiyya ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam abora dondora aye sahaba usigi so aya so obe kan ka masala obe kan ka fo no ko ko imayi wa ala yebuye minke annabi da isa do ba fe imayi ala yebuye minke annabi da musa imayi ala yebuye minke annabi da ibrahima ko atume ala tala tiridi musa tube moni ala tala de isa oye ala tala ka ruhu de ye olu ma se ka danso mina wallahi obe kan ka baro ke wakati mina durbe ala kara ka to so kono ayo ka baro bele jele wallahi ala kara girna ka bo a baro sigi so ako obe kan ka min fo ko nya bele jele nya bele jele famia mi nga mena fe mu fo awyene ko ni annabi la isa tumbe ani annabi la musa atunte nyedo fo olu ka ke ne muhammadu ka kalale atakbir wa akbar ako annabi la ibrahima ako alaye bunyikaye alaye aleke atiriye mega alaye neke akambaye wa akbar shegonesco ako franfashia be kaluba ani teri ni ɲɔgɔn cɛ o faranfasiya ye mun ye ako i teri o de ye maa ye maa min n'a y'i deli fɛn fɛn na i b'a d'a ma n'a y'i deli fɛn fɛn na i b'a d'a ma mɛ nka a kan k'i deli de bɛ sɔrɔ k'a d'a ma mɛ nka i kaluba ale mako tɛ k'i deli i yɛrɛ bɛ wuli kanu kama k'a lajɛ fɛn min ka di yɛrɛ ye fɛn min ka bon i yɛrɛ yɔrɔ k'a ta k'a d'a ma a ko o faranfasiya o de bɛ ala kɛra muhammadu ani jɔn ɲɔgɔn cɛ ani an fa ibrahima ale n'a ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala b'a d'a ma mɛ nka muhammadu mako tɛ ka fɛn ɲini ala taala fɛ ala taala kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ d'a ma ka sɔrɔ a ma kuma ban annabila musa ala y'a bonya a nana ɲini don min ko a b'a fɛ ka ala ye ala ko i b'a fɛ ka ɲɛ wa ko ɔhɔn a ko baasi tɛ ala k'o taa sun don tile 30 k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na n'i y'o fɔ tarawelelakaw ma bi a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ k'a sun don k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na a ye tile 30 sun don a tile 30nan don a nana i n'a fɔ k'a da kasa bɛ kan ka bɔ k'a sɔrɔ da kasa tɛ fɛn min don a b'o fɔ ko alhalufu nusu n'ala y'a minɛ i kɔnɔbara la kasa dɔ bɛ yɛlɛ fo ka taa se da la o kasa ka di mɛlɛkɛw ye kojugu ale tun t'a kalama a taara gbɛsɛ ta k'a b'a da ko mɔgɔ sɔn kasa nin ka bɔ a da la a y'o kɛ dɔrɔn bɛ ala ko hali bi su ma ɲɛ ko tile 10 wɛrɛ su don a ye o tile 10 su don ka fara kɔrɔlen kan alaw taara sɔrɔla ka ɲɔgɔn ye rendez-vous d'a ma mɛ nka o n'a bɛɛ ani alaw taara bɛna ɲɔgɔn ye don min na a nata bonyana a b'a fɛ ka alaw taara ye cogoya la alaw taara ye cogoya min garde muhammadu kelen bɛ yen a ko rabbi arini anzuru ilayka a ko ala n tigi i yɛrɛ na n k'i lajɛ mɔgɔ sɔn ka ala ye nɛɛma min b'a kɔnɔ a ka bon ka tɛmɛ arijinɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ nɛɛma kan ala ko lan tarani a ko i tɛ se ka ɲɛ i b'a fɛ ka ɲɛ cogo min o ye ko a bɛn tɛ maa si ma ko muhamadu mɛ nka n'i ma da la ni ala taala bangela cogoya dɔ la e musa ye musa tasiru adaman i bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ baliya la sɔrɔ bɛ yen
mais nga ni fɛn griyala i ni ma o ye nɔrɔ ye ka bɔ Alahu Taala fɛ a b'i halaki yɔrɔnin kelen bɛɛ. M'a fɛ ka bange cogoya min na n'i y'a ɲini fɛ a bɛnnen bɛ nin kelen fɛn min ma o de ye Muhamadu ye. O nin tɔgɔ o tɔgɔ bɛ ko al-haqiqatu muhammadiyya. Nin don ni min Alahu Taala ka bange cogoya dɔw de bɛ yen a tɛ kun mɛlɛkɛ ma jango adamaden jango nabi ɲuman n'Ala y'o bange cogoya kɛ fɛn bɛ yen a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma ka tiɲɛ i n'a fɔ a ma deli ka kɛ yen. O bange cogoya ni Ala y'a bange arijinɛ ye arijinɛ bɛ halaki. Alahu Taala bɛ se k'o bange cogoya kɛ fɛn kelen pe min ye o de ye Muhamadu ye. A b'o fɔ o de ma ko al-haqiqatu al-muhammadiyya. O hakika a b'o fɔ ale de ma ko al-hijabul a'zam. Ko hijabu min ka bon ka tɛmɛ hijabu bɛɛ lajɛlen kan. O hakika ɲɛ fila de b'a la. A ɲɛ fɔlɔ wajhul akhzi min Allahi, a ɲɛ filanan wajhul ifada an-nasi aw ala kulli mawjudin min al-mawjudat. Ɲɛ fɔlɔ min n'a bɛ tali kɛ ka bɔ Alahu Taala fɛ ni Alahu Taala bangela la dimension qui reçoit ça est différente de la dimension qui transmet ça à toute autre créature, même les anges. Mais la dimension qui reçoit là, tɔgɔ wɛrɛ b'a la o ni hakikatul muhammadiyya tɛ kelen ye. Dɔnnikɛla y'o wele ko al-haqiqatu al-ahmadiyya. Muhammadu bɛ yen, Ahmadu bɛ yen, n'i b'a fɔ a fɔ ko Mamadu bɛ yen ani Amadu. O ye k'a ko kɛ julakan ye. O wajhul akhzi min bɛ tali kɛ ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ a b'o fɔ o de ma tuguni ko ar-ruhul a'zam. Fɛn fosi tɛ don Alahu fɛ n'i ma tɛmɛ ale fɛ. N'ale ma tɛntɛn k'a d'i ma Alahu Taala subuhatu nurihi yusayyiruka adaman. A ka nɔrɔ barika bonya kojugu b'i yɛlɛma k'i sɔgɔ sɔrɔbaliya la. Ne m'a dɔn n'aw kɛlen bɛ ka sɔrɔbaliya kɔrɔ faamuya. Sɔrɔbaliya de ye nanzarakan na ko le néant. A faamuya ko ka gɛlɛn mais nka comme mɔgɔw y'a fɔ n'a ma dɔɔnin fɔ a la tuma dɔw la kuma bɛ fɔ don min na i t'a faamuya o don na. A b'a to yen i hakili bɛ ɲagami mais comme a delila ka fɔ i ni sɔnn'a ma don dɔ la Ala bɛ taa i ni dayɛlɛ i bɛ taa faamuya. Mais nka n'a tun ma fɔ fo k'i t'i sa i tɛ se k'a faamuya. O kosɔn tuma dɔw la i b'a ye shoku n'o sigira n'o ka kalanden ye hali kalanden minnu ma taribiya kɛ o bɛ taribiya kuma dɔw fili a kɔnɔ ten. Ale hakili bɛ wuli ko nin ye mun ye aw dɔn e ma taribiya kɛ o nin kuma nin b'a jeni cɛ ne ma taribiya kɛ i b'a ye nin kuma kosɔn a bɛ taa fɛn bɛɛ kɛ ko sa a ka se ka taribiya kɛ k'a faamuya. Mais ni o kuma ɲɔgɔnna tun ma fɔ ale hakili se ka sɔmi ko dɔ bɛ yen. Wallahi ko caman de bɛ yen. Tuma min Alahu Taala b'a fɛ ka a yɛrɛ dɔn wala a b'a fɛ a ka dɔn a b'o fɔ de ma ko at-ta'arrufu. A bɛ yen fosi tɛ yen fosi tɛ yen hali Alaya tɛ yen. I y'a dɔn o ka gɛlɛn dɛ. Jaati kelen pe de bɛ yen mɔgɔ saba b'a fɔ ko hali Alaya tɛ yen n'a fɔra ko Alaya dɔrɔn bɛ yen o kɔrɔ de ye ko danfɛn bɛ yen. Ni danfɛn tɛ yen Alaya tun na ka bɔ yen. Fɛn min bɛ to yen a b'o fɔ o ma ko azatu al-mujarrad. Ko Alahu Taala jaati kelen bɛ yen tɔgɔ t'a la mankutu t'a la n'i y'a mɛn ko Alaya i ye tɔgɔ dɔw fɔ a la kɛ o tɔgɔ yɛrɛ tɛ yen.
n'i y'a mɛn ko ale de ye danba ye n'i y'a mɛn ko ale de bɛ fagali kɛ ka ɲɛnamani kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye mankutuw ye ninnu si tɛ yen ale kelen bɛ o kosɔn a ko kuntu kanzan makhfiyan lam u'raf a ko tuma ne kelen bɛ de bɛ yen fosi tɛ yen n bɛ komi sanu dingɛ maa si tun dɔn mɔgɔ sɔn tɔgɔ tɛ yen i m'a ye n'i b'a fɛ ka fɛn dɔn i bɛ fɛn minnu kalan fɔlɔ olu de ye tɔgɔw ye a bɛ fɔ o de ma ko askaratul asma'i ko l'armée des noms de Dieu hali o tɛ yen wa askaratu sifati mankutu ko a ka jan a ka surun a bɛ ten a tɛ ten ninnu si tɛ yen o wagati la Ala Taala bangela mais nka a ma bange fosi ye mun kosɔn foyi tɛ yen a bangela yɛrɛ ye ka tila ka sɔfɔ a yɛrɛ ma dɔnnikɛlaw y'o tɔgɔ de fɔ k'o tɔgɔ de ye ko al-ahadiyatu Ala b'a fɔ Kur'ana kɔnɔ ko kul huwallahu ahadun ko a fɔ ale Ala ko ale de ye ahadiyatu masa ye ahadiya kɔrɔ ye di ni ko kelen don o tɛ a fɔ ko kelen pe kelen bɛ yen ani kelen tɛ bɛ yen ni ko kelen pe dɔrɔn bɛ yen i tɛ se ka dɔgɔ fɔ k'a d'a kan o de ye nɔrɔ min bɔra Ala yɔrɔ a ma taa yɔrɔ sɔrɔ fo Ala Taala yɛrɛ a tilala ka sɔfɔ ka na Ala Taala ma mɔgɔ si tɛ ka nin faamuya fo Ala Taala kelen bɛ yen mɔgɔ sɔn Ala m'o kɛ maa si ye mɔgɔ sɔn fɛn fosi tɛ yen a b'a fɛ a ka dɔn a nana mun kɛ tuguni a nana bange wɛrɛ kɛ o ahadiyatu la o kɛra sababu ye fɛn wɛrɛ bangela o fɛn tɔgɔ de ye ko al-wahdatu ko Ala Taala ko sisan ko ja kumasera ka bɔ a la o ja o b'a fɔ ma tɔgɔ dɔ ko al-wahidiyatu ko Ala min ye kelen ni a bɛ se ka bange ka kɛ fila saba naani mais nka bange cogoya la n m'a fɔ jaati cogoya la jaati kelen bɛ bɛ yen dɔ tɛ se ka fara kan dɔ tɛ se ka bɔ a la o kuma ninnu a bɛ adamaden hakili wuli o kosɔn seku a man di o ye ko mɔgɔw ka kuma hakikatu muhamadiya kan a Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu dɔ y'a ɲininka ko o hakikatu muhamadiya ko a daminɛna wagati jumɛn de la a ko tiɲɛna a ko ka kuma hakikatul muhamadiya k'a tɛ fosi fara an kan fo faamuyabaliya i bɛna kuma fɛn min kan ni mɔgɔw t'a faamuya ko n'an kuma n'a kan mɔgɔw tɛ n'a faamuya o cogoya de la mais ka kuma tɛ ɲɛ fo kuma ka fɔ ka sɔrɔ arabuw ko ma la yumkinu kulluhu la yutraku kullu ko fɛn min bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ man kan ka to yen fana a bɛɛ tɛ se ka fɔ wa a bɛɛ fana tɛ se ka to yen k'o kama ne Sheikh Ibrahim Niass n bɛna n da don a la a ko tuma min Ala y'a ɲini ko a ka dɔn ko depuis Ala y'a ɲini ko a ka dɔn dɔrɔn pe ko hakikatul muhamadiya bangera mɔgɔ sɔn maa si tɛ se ka a dɔn fo n'i tɛmɛna hakikatul muhamadiya fɛ ko a bangela cogoya min sɔrɔ baliya ma kɔn a ɲɛ ko a tun bɛ yen ale ni Ala Taala ka laɲini wala a tun kɔnna Ala Taala ka laɲini ye ko sani Ala b'a fɔ ko n b'a fɛ n ka dɔn a tun bɛ yen ko wala tuma min Ala Taala ko n b'a fɛ n ka dɔn a kɛra wagati la mais a tun bɛ yen a ma deli k'a fɔ fiyewu il a toujours été là nin bɛ faamuya cogo di kuma ɲagaminen belebeleba mais comme an yɛrɛ y'a fɔ an ko komi a tɛ ɲɛ k'a bɛɛ ka fɔ an na dɔɔnin fɔ a la an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ ka kuma mun fɔ an yɛrɛ kɛn tɛ k'a faamuya jango aw an yɛrɛ kɛn tɛ k'a faamuya jango aw a nana bange wagati min na a nɔrɔ tellement a nɔrɔ barika ka bon ka sɔrɔ o wagati la Ala ma mɛlɛkɛ dan a ma sankolo dan a ma dugukolo dan Ala ma fosi dan foyi tɛ yen o kɔfɛ den
ale nɔrɔ kɛra sababu ye ala ye dali tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ tuma min na ala taala nana mɛlɛkɛw dan mɛlɛkɛw kɔnna ka nɔrɔ min ye o de ye hakikatul muhamadiya nɔrɔ o y'a ye nɔrɔ sɛŋɛlen don a jigilaw kɔnɔ ko peut-être nin de ye ala ye ale muhamadu a y'a dɔn mɛlɛkɛw o bɛna ko dɔ miiri min tɛ ale ye ale de kɛra maa fɔlɔ ye min ko subhanallah a ko saniya ye alaw taala ta de ye o kosɔn a k'a fɛ mɛlɛkɛw ka fili o k'a miiri k'a fɔ ko ale saniya barika bonya kojugu fɛ ko ale de ye ko ye a ko mɛlɛkɛw ye subhanallahi fɔ kalan ale ta kan de fɛ mɛlɛkɛw y'a lajɛ o y'a lajɛ o y'a ye nin nɔrɔ belebeleba in nɔrɔ in a kɔrɔtalen de o b'a fɛ ka kaba a ka kɔrɔta fanfɛla la a ko la ilaha illallah o b'a fɛ ka fɔ ko ja peut-être ala yɛrɛ don a ko la a ko la ilaha ne muhamadu ne tɛ ala ye ko tigi a tɔgɔ de ko ala a ko la ilaha illallah a ko mɛlɛkɛw ye la ilaha illallah fɔ kalan o de fɛ mɔgɔ sɔn ale de kɛra jɔn ye jɔn min ye ala taala ka hakɛ bɛɛ lajɛlen d'a ma a t'a fɛ maa si ka fili depuis foyi ma dan a kɛlen bɛ ka mɛlɛkɛw kalan mɛlɛkɛw nana lajɛ o ye nɔrɔw ka bon o b'a fɛ ka bonya bɛɛ di a ma a ko Allahu akbar a ko ala de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɛlɛkɛw ye Allahu akbar fɔ kalan o de fɛ o kosɔn tuma dɔ la ani Seydina Jibirila tuma minɛ o ni barakama in jigila farisogo kɔnɔ ni Seydina Jibirila ala bɛ to k'a ci a ma olu dɔrɔn a ye Seydina Jibirila ɲininka a ko e yɛrɛ sisaga ye san joli Jibirila ko ne si ka ca dɛ ko je suis très vieux i n'a fɔ Sise Abdoulaye y'a fɔ cogo min a ko sisan a tɛ se ka bɔ su fɛ yari ni mɔgɔ masala ka kɔrɔ sufɛ bɔli a bɛ se ka gɛlɛya a tigi ma o tɛ ala m'an dɛmɛ na a ko ne san ko ala ye ne dan wagati min na ko loro dɔ tun bɛ yen n'a bɔra siɲɛ kelen a to bɔ tuguni fo ni san 70 wa 70 tɛmɛna a bɛ sɔrɔ ka bɔ siɲɛ kelen a ko ale ye lolo min ye siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 70 ma ala kɛra y'a ɲininka ko yala i bɛ lolo min dɔn a ko ko t'a dɔn a ko ne muhamadu don a kan tɛ foyi ma fo hakikatul muhamadiya o hakika ala taala b'a fɛ ka sahabaw lafaamuya ko a bɛ ni o ye wagati bɛɛ a ye mun fɔ a ko wa'lamu anna fiikum rasulullah a ko aw k'a dɔn ko muhamadu b'aw kelen kelen bɛɛ la i k'i yɛrɛ ɲininka o yala sahabaw tun t'a dɔn ko muhamadu b'u cɛ wa est-ce que ne savait pas que Mohamed était avec eux? Donc le problème c'est de même pas de leur donner des informations que Mohamed est avec eux. Ce qu'ils savaient là, il y avait une autre dimension qui allait au-delà de ça. Sachez que ce que vous voyez là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une autre dimension qu'on appelle la réalité mohammedienne qui est avec vous, qui est en vous. Wa'lamu aw kata doni ñini isaw wara'a ilmin yuhaqqiqu lakum anna hadhihi haqiqa fiikum aw kata doni ñini doni min b'a jira aw la ko ni hakikan bɛ ni aw ye wala bɛ aw kɔnɔ o hakika dɛ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka ala sɔrɔ saliman i k'i jija k'a ɲɛɲini k'a dɔn i ɲɛ b'a la fɛn min kɛlen bɛ ka adamadenw tɔɔrɔ bi yan fɛn kelen dɔ de don mɔgɔ wulila ka taa dɔnni ɲini o ye dɔnni sɔrɔ mɛ nka o ma dɔnni ta barakatigiw fɛ i bɛ maa ye a ye kalan kɛ doctorat b'a bolo mɛ nka n'i y'a lajɛ e min ye madarasa kalan kɛ hali ma CMD i ma tɛmɛ a kan i ka fisa n'a ye i bɛ kuma dɔw fɔ ale yɛrɛ b'a lamɛn a jaabi tigɛ fosi tɛ dɔnni ɲini cogoya de b'a la
doni ni ma ta ma barakamanw fɛ i b'i jija i bɛ kan k'a ta maa min fɛ hali ni baraka t'a la i k'a tigi bonya i bɛna ta maa min fɛ hali ni baraka t'a la e k'a tigi bonya i b'a ye i ka dɔnni b'i nafa mais ni ala y'i dɛmɛ a tigi ye baraka tigi ye i tilala k'a tigi bonya a tigi sɔrɔla k'a d'i ma i bɛ kɛ kabako de ye hali ni dɔnni man ca maa min ye dɔnni caman sɔrɔ ka sɔrɔ maa sɔrɔ ni baraka ye olu bɛna ɲɔngiri ɲɛfɛ a bɛ kɛ olu kɔrɔ k'o to fosi dɔn n'olu y'i ye foyi tɛ baraka de b'a kɛ awa kabako ko ye fɛn jumɛn de ye a kɛra i n'a fɔ bi ala ye baraka nin bɛɛ lajɛlen kolongolo ka taa di Sheikh Ahmad Tijani ma ani Sheikh Ibrahima Niass ni ala m'i dɛmɛ k'u y'i ka dɔnni ta ka bɔ olu fanfɛla la i n'i ka kalan bɛɛ i yɛrɛ bɛ tila ka tigɛ i yɛrɛ la an balimaw aw ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la ko ba de bɛ kan ka kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ hali bi maa dɔw tora ka taa sunɔgɔ fo ka sa u ka sunɔgɔ kɔnɔ u ma kunu ka bɔ sunɔgɔ la Sheikh Ibrahima Niass ko wallahi billahi tallahi an bɛ wagati min na ni m'i jija ka dɔ sɔrɔ a nɔrɔ la i bɔnɛ dɛ a Sheikh Iliyasu an bɛ to ka min ko fɔ wagati bɛɛ a tun bɛ kasi na Nigeria a ye alakira ye ɲɛ ni ɲɛ siɲɛ 99 a siɲɛ 99 o de la alakira y'a fɔ a ɲɛna ko alibarakatu tushara wallahu la yunalu bihila a ko ya Iliyasu ko n bɛna kuma kelen f'u ɲɛna ko baraka bɛ san de ko hali ni i den diyala i ye n'a ma baraka san i fɛ i tɛ se k'a d'a ma kado fɛn bɛɛ bɛ di kado sauf baraka fɛn bɛɛ bɛ se ka di kado sauf baraka baraka i b'a ɲini de i bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i den diyala i ye n'a ma baraka ɲini a tɛ se k'i baraka sɔrɔ i muso diyala i ye n'a ma baraka ɲini a tɛ se k'i ka baraka sɔrɔ i ka kalanden diyala i ye n'a m'i baraka ɲini a tɛ se k'a sɔrɔ alibarakatu tushara a bɛ san de a bɛ san tuma dɔ la ni nafolo ye a bɛ san ni fanga ye a bɛ san ni baara ye a bɛ san ni hidima ye a bɛ san ni fɛn fɛn n'i b'a kɛ i karamɔgɔ cɛ ye n'i b'a nisɔndiya fɛn fɛn n'i b'a kɛ i fa ye n'i b'a nisɔndiya fɛn fɛn n'i b'a kɛ i ba ye n'i b'a nisɔndiya a bɛ san ni o de ye a ye alakira ye siɲɛ 99 o dugusajɛ a ye alakira ye k'a dafa siɲɛ 100 na o don n'a sara o don n'a sara a b'a dɔn mun kosɔn a sera ka alakira ye wa alakira Alahu Taala ye mankutu min da ale la ko wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu ala ye nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen da Muhamadu la Dans le micro. Dans le micro. Pardon. جعلتك يا خير الأنام سفيرا وكل زمان قد أراك مجيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جعلتك يا خير الأنام سفيرا وكل زمان قد أراك مجيرا لا إله إلا الله بكفيك ربغ الخلق طرا وفخره وغيرك لم يلف لديه نكيرا لا اله الا الله لا اله الا الله وانت حبيب الله والملك
ملكه أراك أمينا للإله وزيرا لا إله إلا الله فبرهام هذا العبد بالحكر لا يظن فلم يكن يخشى من سواك أميرا لا إله إلا الله يزيد أماني مذ أخذت ببابه رؤود عدو إذ أراه حسيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال يخشي أن يخلد قريب السماء نباها لمغلول الكلاب طريقا لا إله إلا الله فهم رسول الله هم وراءة فهم رسول الله هم وراءة واسم الأعراب للمحيط مسيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تخذت وداد المصطفى وبديعه جوادي وسيفي والقنا وخفيفا لا إله إلا الله وذا الجيش وذات المبلغ للمدى وذا كان أمر الله لي من نسيها لا إله إلا الله وهو خاتم للرسل وهو إمامهم فأول تلك الرسل جاء أخيرا لا إله إلا الله ومتينه حقا وذلك زهير ومتينه حقا وذلك زهير فجاء بشيرا للجموع نذيرا لا إله إلا الله ما ليت لا أنفق أنسج مرأه وقلت لشرب العاشقين مديرا لا إله إلا الله بارك الله. Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salam là, je regarde mon montre, je vois qu'il est déjà minuit passé. Donc on va tout juste pour quelques 10 minutes boucler cette petite causerie, Inch'Allah. Mais en fait, même faut qu'à Allah Ta'ala, ako ale de galeni, Allah Ta'ala, ako ale de labani, Allah Ta'ala, ako ale de bangela, Allah Ta'ala, ako ale de dugula. Ni jɔrɔ kelen-kelen bɛɛ Ala y'a bɛɛ di Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ni Ala y'i dɛmɛ ni e jɔyɔrɔ kɛra Muhammadu la, o de ye Muhammadu Zahiru ye, i bɛ to ka Muhammadu ye sugu la. Afwan. Ni e jɔyɔrɔ kɛra Muhammadu Batini de ye, i bɛ to ka Muhammadu ye sugu la. Ni e jɔyɔrɔ kɛra Muhammadu Zahiru de ye, i bɛ to ka Muhammadu ye ɲɛ ni ɲɛ. Ni jɔyɔrɔ kɛra fila bɛɛ ye, i bɛ Muhammadu ye suko la ka tila ka Muhammadu ye ɲɛ ni ɲɛ. O kosɔn mun y'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen y'a ta maa barakamaw de bolo, mɔgɔw banibaaw de la bi. Wallahi n'i ma tugu barakatigiw kɔ tɛ baraka sɔrɔ. Nin dɔnni min filɛ nin ye, i tɛ se k'a sɔrɔ gafe kɔnɔ. Hali n'i y'a kalan gafe kɔnɔ i t'a faamuya. Fo n'i sɔnna ka tugu a cɛw kɔ. Al-ilmu fi suduri rijali. Dɔnni bɛ cɛbaw de dusukun kɔnɔ. Awa fana n'i nana sa ka sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ nin na, n m'a fɔ k'i tɛ kisi dɛ, n m'a fɔ k'i tɛ fɛn sɔrɔ lahara, i bɛ kɛ komi maa min bɛ Abidjan, a bɛ yanni quartier dɔ fɔ mɔgɔw kana fɔ an t'o to yan, mɔgɔw kana taa miiri ko an bɛ kɛ ko nin de. Bon voilà, a bɛ bolimana kan min bɛ a bɛ yafa n ma. A bɛ yiri bonni dɔ la, li dɔ b'a bolo a bɛ kan ka da ye, a hakili sigilen bɛ.
mais nga ma wore bo fo Arabie Saoudite palais bakono ya famia ka ke masaye orola ale yere nyate ni naw billahi e mata jahannama la de mais nga ye here so Allah ta'ala fait ni ya comparer nous tay avec comme ma foi so Allahu akbar alikiyamando mado be masaude do be masaute o hakika koso o ye ala kira ɲininga ko mata wajabat laka dubuwa ko e muhammadu ko depuis wakati juma de e kɛra nabi ɲuman ye a ko wa adamu bayna alma'i wa tin a ko depuis an fa adama bɛ ji ni bɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne ye nabi ɲuman ye i b'a dɔn k'a fɔ ko farikolotigiya nin tɛ o ko dɔ de tun bɛ yen o ko sanko sheku Sheikh Ibrahima أقول ما الحق حالات الأمين كحالتي مع المصطفى المختار نور الأباته أقول محمد كو عليك الله هلياني ألو تلاي أبيكم نفنك الله هلياني محمد رجاتي الله أكبر أكما كرويدي حقيقة المحمدية على ياكم كسولي ala y'a kɛ fɛn kelen min kosɔn a ko yuwahiduhu a ko o hakikatul muhamadiya de a bɛ alaw tala ka kelebatiya da kɛnɛ kan a bɛ mɛlɛkɛw kalan alaw tala ka kelebatiya la cogo min a bɛ adamadenw fana kalan alaw tala ka kelebatiya la o cogo dɔ la n'i ye kelebatiya bɔ diinɛ na a diinɛ tɔgɔ halaki la diinɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen sabati bɛ fɛn min kan o de ye tawhidi ala kira a ka hakika mana foyi kama ka farikolotigiw dɛmɛ o ka se k'o hakika faamuya ani ka nintigiw dɛmɛ o ka se k'o hakika faamuya a ko mɛnga a bɛ nin min bɛɛ kɛra alaw tala ye alaw tala bɛ mun kɛ ale ye en retour a ko yusalli alayhi diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn fila de ye tawhidu ani salatu ala ye muhamadu dan mɔgɔ sɔn a ka alaw tala yɔrɔ yira mɔgɔw la ala ye muhamadu dan mɔgɔ sɔn ale fana ka sɔli kɛ muhamadu kan fɛn min ka kan ni ala ye muhamadu b'o di ala ma fɛn min ka kan ni muhamadu ye ala b'o di muhamadu ma a bɛ sɔli kɛ a kan mɛ sɛkɔrɔya sɔrɔ a ko wa ana uhdi alayhi bi sana'i a ko ne fana ne bɛ madugu kɛ k'a di muhamadu ma ala a bɛ sɔli kɛ muhamadu kan muhamadu a bɛ ala yɔrɔ yira mɔgɔw la ne Sheikh Ibrahima Niass ne bɛ madugu kɛ muhamadu ye jaa jɔyɔrɔ dɔ de bɛ Sheikh Ibrahima Niass la ko in na ni madu ne dɛ n'i b'a fɛ ka alakira ko faamuya n'i ye Sheikh Ibrahima Niass n'i y'a ka gafew dayɛlɛ surtout a dawawilu siftu a bɛ mun f'a kɔnɔ Zakiru o to yen sa i y'o fɔ o kɔrɔla sisan jitu kasiman wa muqassama أفو جميع الرسل آل محمد فمنه إليه كل شأن مؤمما مواهب رب العرش طه محمد ورحمته ورحيم فأكرما بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منئما مكفل أمين وهو في الرسل مجتبى حبيب إله العرش بدءا ومختما محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء مناله به زينة الهجرات ومن وأزما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤزما فنشأته كنزية الحق وحده إذا كان أتانا قاسما ومقسما جوي الحمد لله
أكو رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعزما أكو فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما جون تقول يكو قاسم تقول بيرولا فألا كان دمين ala kara tɔgɔ de ye ko Kasim mais nka ala kara ka hakika tɔgɔ de ye Kasim de mɔgɔ sɔn nɔrɔ n'a bɔra Alahu Taala fanfɛla la ale de b'a dilan lizaka atana Kasiman Sheikh Ibrahim Niasse de b'o fɔ k'o kosɔn a nana ma ale de bɛ kan ka nɔrɔw dilan wa muqassaman a ko tuguni a bɛ kan ka nɔrɔ minnu dilan dɛ fɛn wɛrɛ tɛ fɔ ale yɛrɛ jaati nɔrɔ ale de bɛ dilanni kɛ mais nka a tɛ fɛn fosi dilan fo ale yɛrɛ jaati mɔgɔ sɔn huwal kullu minhul kullu batnan wa zahiran a ko ale de ye fɛn bɛɛ ye awa fɛn bɛɛ ye ale de ye an kan bɛ jɔn de ma hakikatul muhammadiyya o ko sɔn ko hakikatul muhammadiyya n'i b'a fɛ ka kɛ kutubi ye i b'i jija ka dɔ faamuya la ko hakikatul muhammadiyya n'i b'a fɛ ka kɛ waliyuba ye n m'a fɛ waliyu jinnu dɛ ka kɛ waliyu ye i bɔnnen bɛ i yɛrɛ ka ko kalama i b'i jija ka dɔ d'a la n'i b'a fɛ i ka nɔrɔ ka dafa i b'i jija ka dɔ dɔn a la wali caman bɛ yen o nɔrɔ ma dafa o to muhamadu ko kalama parce que waliya min filɛ nin kɛ ala kira de b'a dilan o kosɔn ala kira a tora a ka hinɛ kɔnɔ wa huwa rahmatun lil alamina a ye waliya kuntigiya ta k'a di Sheikh Ahmad Tijani ma ata'un min haqiqatihi a y'a d'a ma wagati min na maa si tɛ yen danfɛn si tɛ yen o kosɔn Cheikh Ahmad Tijani b'a fɔ a ko ale de ye walijuw kuntigi ye a ko min ladun Adam ila nafhi fi sur a ko depuis an fa Adama tuma fo ka taa buru fiyɛ don a ko kuntigiya wɛrɛ tɛ sɔrɔ waliyu la fo ne kelen nin sɔnni a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ illa min al-Qasim al-Muqassam o kosɔn n'i ma fosi dɔn a la i tɛ se ka profiter ko na ka ɲɛ n'i b'a fɛ ka dɔ dɔn a la saratu mun b'a la i ka tugu nɔrɔtigiw kɔ i ka sɔli caya n'i ye muso ye n'i y'a kɛ k'a caya i bɛ tɛmɛ cɛw kan n'i ye cɛ ye n'i y'a kɛ k'a caya i bɛ tɛmɛ walijuw kan i kana sɔn ka sa ten fu fa fu an bɛ wagati min na an bɛ hakikatul muhammadiyya bange wagati de la ɲɛkan ɲɛ min ma deli ka kɛ ka kɔ o kɔsɔn i bɛ denmisɛn ye ten n'a tugula nɔrɔtigi dɔ kɔ dɔrɔn bɛ k'a sɔrɔ aw ka kalanden tun don a bɛ a bɛɛ dan yɔrɔ kelen aw b'a ye vous êtes étonnés mais nous là il vient d'où comme ça là mais il se joue le prophète là il se joue pas le prophète. C'est normal. Cette lumière mohammedienne là, elle l'a envahi. Quand tu le vois, tu vois en lui beaucoup de caractéristiques prophétiques. Et tu es obligé de l'aimer. Tu vas le critiquer, mais en réalité, tu es fan de lui. Donc, c'est ça la vérité. Ce que nous disons ici là, nous le disons dans un seul but. Dieu, quand nous disons qu'il fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez pourquoi? Allah kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ale sala Allah ta'ala kono de. O kɔrɔ de ko o hakikatul muhammadiya min depuis Allah y'a dan a ma deli ka fɛn wɛrɛ ye fo Allah ta'ala kelen a ma deli ka fɛta sɔrɔ min tɛ Allah ta'ala ka fɛtaw ye i y'a faamuya a bɛ komi ale salen don. Komi ni adamaden n'i sara Allah ta'ala kɔnɔ Allah ta'ala yɛrɛ de bɛ sɔli kɛ i kan ale yɛrɛ de bɛ seli sun kan a b'o fɔ de ma ko alakira Muhammadu ka hakika ka sɔli o kɔsɔn a ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
o solatu a gundo hali ni tafsirtigiw y'a fɔ cogo o cogo a ka bon ka tɛmɛ a kan n'i ma k'a tigi ye i bɛna kalan tafsiriw kɔnɔ sa i ka baraka dan bɛ yɔrɔ min na i b'o fɔ k'i daje mais sinon salatullahi ala rasulihi gundo belebeleba de don awa maa si tɛ se ka sɔli kɛ Muhamadu kan n'i ye maa ɲininka ko sɔli kɛ Muhamadu kan i bɛ mun fɔ i b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin aw ala sayyidina Muhammadin e n'a la o ye sɔli ye Muhamadu kan wa i ye Ala de ɲininka ko Ala sɔli kɛ Muhamadu kan an b'a fɔ k'u k'a fɔ ko Ala ka sɔli k'a kan an fɔ i yɛrɛ ka sɔli k'a kan n'i bɛ se jɔn bɛ se maa si tɛ se komi gundo don Ala taala kelen bɛ don o gundo dɔn o kosɔn bɛɛ b'a fɔ Ala de ɲini ko Ala ka sɔli k'a kan a lajɛ hali dɔnnikɛlaw fɛ k'a fɔ ko wa usalli wa usallimu o ko k'a ma bɛn ko sɔli ɲuman Ala kɛra y'an kalan min na tuma min na mɔgɔw taara jɔ a ɲɛfɛ ko kayfa nusalli alayka a ko kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita a ko aw k'a fɔ ko Ala k'a kɛ n kan mɔgɔ sɔn aw tɛ se k'a kɛ n kan n'i b'a fɛ ka sɔli kɛ fɛn dɔw kan i kan k'a fɛn tɔgɔ dɔn aw si t'o dɔn fa wallahi la ya'rifuni haqqan suwa rabbi a ko tiɲɛna maa si t'o dɔn fo ma min ye da jaa gundo belebele de don o kosɔn Ala ye hɛrɛ bɛɛ k'a ye a hɛrɛ belebeleba o de ye a ko wari ko rabbi zidni ilman Muhamadu a fɔ n ka dɔ fara i ka dɔnni kan fɛn min bɛ Ala fɛ ni mɔgɔ min sera ka bɔ a kalama i ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni Ala taala ye jɛ d'i ma k'u yɛrɛ ka jɔ ale ka dɔnni kunna a b'a fɔ ɲɛna ko rabbi zidni ilman an b'a ɲini Ala fɛ ko hakika baraka Ala k'a d'an ma an nana sigi ka kuma dɔɔni kɛ Muhamadu ka hakika kan an b'a dɔn fana k'an ye min fɔ Ala kɛra ka hakika kɛrɛfɛ a bɛ komi a ma foyi fɔ mais nka an bɛ min ɲini Ala fɛ n'a y'a sɔrɔ o hakika tiɲɛ de don Ala kana to maa dɔ ka wuli yan ka sɔrɔ magoya dɔ kɛlen bɛ k'a tɔɔrɔ n'Ala m'a dilan ka latigɛ anw ye aw bɛɛ kalifa Ala kɛra ka hakika ma an ka sekuba Sheikh Ibrahim Niass nin tun ye hɛrɛ k'a ye a b'a f'u ɲɛna ko ja'altuka fi jaybi rasulillahi ko n y'i don Ala kɛra poche la an balima cɛmanw an balima musomanw سأنطق على لسان الشيخ إبراهيم النياس لا بل ينطق الشيخ على لسانه Sheikh Ibrahim Niass maa ɲin'a fɛ ale ka kuma ni nin kun kan k'a fɔ aw kelen kelen ɲinɛ ko aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ Ala kɛra Muhamadu ka poche kɔnɔ hɛrɛ min bɛ o yɔrɔ la Ala de b'a dɔn Ala k'a da bɛɛ ma Ala maa ɲini fɛ Muhamadu a kanu a jida muso la Ala maa ɲini fɛ Muhamadu dɔnniya a d'an ma n'i tɛ Muhamadu dɔn tɛ se k'a kanu a ɲɛ ma an ye hakika kuma minnu bɛɛ lajɛlen fɔ n'a y'a sɔrɔ kun b'a la o de ye ka dɔ fara mɔgɔw ka Muhamadu ko kan maa min n'a y'a sɔrɔ an ye kuma fɔ n'a ma bɛn a ma a ye sabari a kana fɔ ko tiɲɛ tɛ mais a bɛ se k'a fɔ ko sɛlicɛ da ka di a bɛ se k'a fɔ ko ka kuma ka ca mais a kana fɔ ko tiɲɛ tɛ kɔrɔ de b'a la Ala k'an sɔn hakili ɲuman na an bɛ bɛɛ fo n tun ye ko dɔ préparé mais an tɛna se ka kuma bɛɛ fɔ mɔgɔw sɛgɛnna hakikatul Muhamadiya fo ka taa diɲɛ wolo mɔgɔw tɛ se k'a dɔn wa mahma qulta bizal amri taqsuru wa zal amru min kulli maqulati azamu i bɛ fɛn fɛn fɔ nin ko na i ma min fɔ o de ka ca mɔgɔ sɔn ko in ka bon ka tɛmɛ dalakan kan i bɛ kuma kuma fɔ ko dɔw bɛ yen hali nin kun tɛ se k'a fɔ k'a ɲɛ Ala k'an dɛmɛ donc an bɛna duwawuba de kalan nin kɔfɛ mais nka an bɛna kuma jɔyɔrɔ la ka ɲini bɛɛ fɛ aw ka yafa n ma k'a fɔ para ɲini a ye baara min kɛ bi Ala y'a sara ni hɛrɛ ye k'a fɔ mari ɲini a fana ye baara min kɛ Ala k'a sara ni hɛrɛ ye k'a fɔ ne yɛrɛ ɲini Ala ka ne yɛrɛ fana sara ni hɛrɛ ye Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye Ala ka bɛɛ mako dilan
san wɛrɛ mɔlidi ala k'a jira n na an bɛ dugawu kɛ an ka mɔgɔw ye a cɛ n'a musow bɛɛ u ka laɲiniw bɛɛ ala k'a ɲɛnabɔ k'a d'u ma ala ka barika don quartier la ala ka barika don denw la ala ka barika don sow la ala ka barika don cɛw la ala ka barika don musow la ala ka hɛrɛ caman jigin nin kɛnɛ in kan ala k'a jigin an bɛɛ lajɛlen kan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn ka sabati maa si de kana wuli sabu baara bɛna kun cɛ sisan inshallah o la an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛna kuma wɛrɛ don kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka alifatiha siɲɛ kelen kalan an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ alifatiha siɲɛ kelen izaja nasrullah siɲɛ 3 salatul fati siɲɛ 3 an fana bɛɛ ka dugawu kɛ Sheikh Sherifu ala y'a min an cɛla sija ni kɛnɛya ni lafiya la a ye jɔyɔrɔ min ta ya rabi ala k'a ta k'a fa inshallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. akara aya keto koma me do wati la cɛba min tun kɛra an ya jɔyɔrɔ ye n'an nana nin kɛnɛ kan n'an b'a ye n'an bɛ nisɔndiya n'a ye wagati bɛɛ n'o ye zakariya ye ala ka hinɛ a la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka fatiha kana siɲɛ kelen qul huwallahu siɲɛ 11 salati siɲɛ 10 ta hali bi ala ka hinɛ s'an ma ala ka kaburu nɔrɔ a kɛra sababu ɲumanba ye an mabɔkaw ma hali ni maa dɔw m'a dɔn mɛ nka mɔgɔw kuma sera ka bɔ a ka waliya kalama inshallah sɛbɛn ka kalandenw bɛɛ lajɛlen waliyu ala k'an dɛmɛ fatiha siɲɛ kelen qul huwallahu siɲɛ 11 salatul fatiha siɲɛ 10 ta. ala ka hinɛ a la a bɛ tila ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an balimakɛ zakariya a soma yɛlɛmana nin nka a bɛ n'an ye sira min kan a taara ka maa dɔw de to n'o kɛlen bɛ k'o bolo fila fa baara la o de ye la jeunesse tijanite danumabo o n'u ka ɲɛmɔgɔ min ye Mohamed Konate ye min ye zakariya yɛrɛ dɔgɔcɛ ye ale n'a a ka équipe bɛɛ lajɛlen vraiment nous sommes fiers d'eux an b'a ɲini ala fɛ ala k'u mako bɛɛ lajɛlen minɛ ka d'u ma aw ka fatiha kalan o ye siɲɛ kelen ani salatul fatiha siɲɛ 3 mɔgɔ o mɔgɔ n'a jɔra nin mawludi in senfɛ ni dɛmɛ dɔ ye ala k'a tigi sara ko ɲuman na olu fana ala k'u mɛn sinna ani kɛnɛya ka tila ka nafolo barakaman d'u ma u ka se ka ala baara continuer n'a ye o cogo la ala k'u dɛmɛ ala k'u kɔrɔta ala k'u sabati fatiha siɲɛ kelen salatul fatiha siɲɛ 3. alhamdulillah rabbil alamin akhir zaman bismillah. Ayiwa alhamdulillah an sera waati min ma o de ye baara kuncɛtuma ye nka diplôme fila bɛ yan ko k'o di an ka jigiya fila ma n'o ye parrain ani marraine de ye an bɛna o la na k'a di Sheikh Sise a bɛna di o ma Sheikh Sherifu tɔgɔ la a kana jigin tugun a ka sigiyɔrɔ in na an b'a ɲini o fɛ o ka teliya n'o ye inshallah janvier kalo tile 10 n'o ye dimanche bɛ nana an kɔrɔ yan o bɛna kɛ an ka zawiya jɔnba Elhaji Sheikh Fondio o ka mawlidi ye inshallah bɛɛ lajɛlen welenen don n'an ma caya ka tɛmɛ jama nin kan yan o yɔrɔ la an kana jigin ka bɔ nin kan inshallah o kɔfɛ an ka karamɔgɔcɛ Sheikh Malam Sheikh Anas a ka mawlidi fana bɛna kɛ
Anamabokona ya akatereka inshallah. Le 27 janvier Kalo. Le 27. Le 27 inshallah. Le 24. Le 24. 24 Kalo tola le Kilemboga Aninani. Inch'Allah, le 24 janvier, Inch'Allah, ici même à Noumambo. Donc, à une met pas un fait, Inch'Allah, il va donc, on va demander à Cheikh Sawadogo, au nom du chef, de cadeau du parrain. Alors, Gonga, c'est quoi? Ah, mais traduis ça après. Gonga. Madame Konate n'a pas de Katima, le chef de chercher le pouvoir à placer ce moyen. Katima, il est tombé. Le parent de Kerala qui fait un assez. Sawara ka jan ka so ala ka siti maka mais ala ka jo ni kene ni ya ko ala mo kera ni ya ala kene ala na futi ya ala mo kera ala ka nyaw me nyoko na ala sibu mo ta inshallah alhamdulillah amena anga bamso nyima fara wele inshallah me parent tabana fala kana ka diploma mo inshallah ni yera ni Allah Atakbir. Atakbir. C'est qui à côté? C'est son papa. Son père lui-même. Atakbir. Inshallah. Merci. Inshallah. Alaki nafana. Inshallah. Ayo abai na jamaa fana. Inshallah. Diplôme donné que la chef de Mania c'est Anna ire wolo fake chef de Mania gera. Ko munu yatala. Aba nyako mi no be Attends mais toi je comprends pas Ignace il y a la façon de faire que gashi ale hakika tu Muhammad Jai. ni ala alhamdulillah. Inshallah. Aba ina ngawari fana fi ambam sui. Ale fana katine. Attends, mets la photo quelqu'un. C'est Abdallah. Allez-y là, voilà, comme ici là c'est trop. On va le mettre. On va tourner. Cheikh Cissé. Mɔgɔ min taara ka sɔrɔ dɔɔni ma k'i ɲɛna ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bɛn lahara. Cheikh Cissé va faire va remettre le don de la communauté d'Anoumambo. Voilà, en face comme ça. Adjana Naïcha Chérif et pour Cissé. Mettez-vous de ce côté-là. C'est un problème, cher. Bon, c'est un véritable problème. Mais أطلب لك هذه المعضلة عليك أن تفكها. Ok, là, إن شاء الله. On résout ce problème-là. D'accord. Moi, je sais pas si je peux dire ma chérie ou bien dire Madame Chérie. S'il dit ma chérie, là, c'est sa femme, mais il ne faut pas que. Voilà, c'est la femme de son grand frère, donc il peut dire ça. Pas de problème. Je sais que c'est ma femme. Voilà, c'est sa femme. Voilà, ma chérie. D'accord, ma chérie. Pour Ali, cher Ali. Attention, hein. Je n'aime pas ça. Mon mot, cher ami. D'accord, c'est à votre nom, bien sûr. Et au nom de la communauté d'Anoumambo, Kampala, National Team Kampala, que nous vous remettons ce diplôme, ce présent, pour le travail abattu ici, depuis au temps de notre regretté Zakaria jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, votre soutien est d'un apport très capital. Donc nous vous encourageons et nous félicitons Inch'Allah. Parce que ce soit un acte qui va continuer durant le temps Inch'Allah. Barakallah. Si Singari. Gonga. Bébé, t'es samedi. Atakbir. Atakbir. Ah, wow. Masha'Allah. Wow. Masha'Allah. Je vois, c'est. Barakallah. Alhamdulillah. Atakbir. Barakallah. Alhamdulillah. Où est le micro? Voilà, c'était, comment dirais-je, ce beau
Portrait. C'est un chapelet. Barakallah. Barakallah. Merci Cissé. Cheikh Chérif Abdulaziz. Cheikh Chérif Abdulaziz. U bɛɛ lajɛlen fa de ye an bɛɛ lajɛlen mɔkɛ de ye ale de ye fayidu ladon Côte d'Ivoire kɔnɔ yan ala ka a sara kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam. Non, il faut filmer ça pour moi déjà. Voilà. Ayiwa alhamdulillah bɛɛ lajɛlen jɛra kiri an bɛ waati min kɔnɔ la o wagati tɔgɔ de sera sisan den y'o kɛ dugawu ye seku k'a fɔ alibarakatu tushtara an tɛna fɔ yafi sabilillah parce que kelen ye valeur ka bon o ma an tɛmɛna o kan an bɛna baraka de san sisan seku bɛna dugawu kɛ anw bɛna baraka san sabula sini min sɔrɔla a kɔni dɔrɔmɛ 20 de k'a jɛ miliyɔn 1 na ne yɛrɛ bɛna 100 bɔ nka n bɛ fɛ 100 nin ka se miliyɔn 1 na o ka dɔgɔ seku ka hadiya la walahi hali n'a tun ma wajulu nafama nin kɛ a bɛ jɔ yɔrɔ min na Côte d'Ivoire kɔnɔ duniya yɛrɛ kɔnɔ ani hadiya ka kan an bɛna ɲini bɛ carton ka dɔgɔ sa faut pas gâter les noms a ye na ni bɔrɔba ye na ni tasaba ye ni kɛnɛ varlema ni alakira kanubagaba ni bɛ taa carton dennin ta ka na bon ayiwa a ye sabara kana maloya saki ni a bɔra ni ka fa n'i bɛ fɛ ka feere ala ma i ka ne b'a kɛ cogo min na pare ne k'i boro di kun ten ni magala 2000 nin na boro bɛna fɔ ko n bila kana bila da fɔ bon mun na i b'a to k'a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ bila kɔnɔ ten wa kana mɔnɛ ta o la seku bɛna dugawu kɛ dɔ kana taa dɔ ta minɛ bɛɛ ye wuli ka na n'i ta ye ne nana ni senkuruba dimi min b'i la ala k'a kɛnɛya min nana ni problème b'i la ala ka sara b'a la bolo ayiwa bisimila daminɛna bisimila. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛna dugawu min kalan o ye an yɛrɛ ka sekuba Cheikh Ibrahima Niass ka dugawu de ye dugawu min n'ale yɛrɛ y'a dabɔ ni hakikatul muhammadiya ye a ye ramuzu dɔ don a la o de ye allahumma ya alifu salli wa sallim ala alba'i wa nuqtatihi alifu o ye ramuzu ye ka taa alu talama marhaba ba'u ani nukta o ye hakikatul muhammadiya ni waluya ye ala k'an dɛmɛ inshallah. Donc أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا علي صل وسلم على الباء ونقطته وشكلته صلاة تؤلف لنا بها يا واحد يا أحد القلوب وتفتح لنا الأبواب المغلقة بالسر الألف والباء والنقطة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام. يا حق صل وسلم على الباء يا حق صل وسلم على نبي الحق وعلى آله صلاة تحقق لنا بها يا حق حقائق الخبرات والقصة والتجليات ومقامات الأنبياء والمرسلين والأقطاب والأغواس والأولياء وتعرفنا بها إياها يا ذا المن والإحسان. يا قدوس صل وسلم على النبي المقدس وعلى آله صلاة تقدسنا بها عن جميع الأضرار والأوساخ والأوجاع والأمراض والتعب والنصب والوصب والمعائب والمصائب والنوائب ذاتك وسرك وصفتك وعمرك يا قدوس يا حنان يا منان. ويا أحد صل وسلم على نبيك الواحد
واحد أحد صلاة توحدنا بها وتسيرنا واحدا يطلب واحدا وتفتح لنا حقائق التوحيد الخاص وخاص الخاص يا من هو الله أحد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. ويا رحمن صل وسلم على النبي نبي رحمته صلاة ترحمنا بها يا رحمن في الدين والدنيا والآخرة وتفرج بها عنا كرب الدين والدنيا والبرزخ والآخرة يا رحمن يا أرحم الراحمين. يا رب صل وسلم على عين الرحمة الربانية سر الربوبية صلاة ترد لنا بها شؤوننا في الظاهر والباطن والدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا رحيم صل وسلم على النبي الرحيم وعلى آله صلاة تغرقنا بها يا رحيم في رحمانيتك ورحيميتك وتفيد بها علينا من خيرات الدنيا والآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر قط يا باسط اليدين بالرحمن. ويا الله صل وسلم على مظهر الألوهية عين مرتبتها وسرها صلاة تأخذ بها بمجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك الإيانية الشهودية كي نترقى في شهود الكمال الذاتي دائما أبدا سرمدا كي نحظى بالمشاهدة الذاتية والأفعال الذاتية والأقوال الذاتية والأحوال الذاتية والمعارف الذاتية والجمال الذاتي والجلال الذاتي جذبا في سحو مع مشاهدة حقيقة الحقيقة حتى صار الحقائق كلها مجازا بالنسبة إلى مشهدنا يا ذا الجلال والإكرام. ويا هادي صل وسلم على النبي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تهدينا بها يا هادي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط البقاء بعد الفناء التام يا من يقول لشيء كن فيكون. ويا ملك صل وسلم على النبي الملك وعلى آله صلاة تملكنا بها يا ملك وتملكنا ركاب الجبابرة صلاة تملكنا بها يا ملك وتملكنا ركاب الجبابرة والسلاطين والأمراء والأولياء من أسفلين وأحمرين ملكا حقيقيا في الله بالله لله وإلى النار يا من إليه تسور الأمور وهب لي بها ملكا لا ينبغي لأهل من بعدي يا من لا شريك له ولا شبيه تعاليت وتقدست عن ذلك علوا كبيرا. آمين. ويا سلام صل وسلم على النبي السلام المسلم صلاة تسلمنا بها من آفات الدارين وقدراته وتوصلنا وتسكننا دار السلام يا من هو السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. ويا قدير صل وسلم على النبي المقتدر وعلى آله صلاة تقدر لنا في سائر حركاتنا وسكناتنا ما تحب وما نحب وتقوينا وتمدنا بقدرتك الأزلية وتقهر لنا بكهرمان جبروتك كل متكبر الجبار وتسكننا في جنات ونهر في مقعد صدق إن مليك مقتدر. ويا كافي صل وسلم على النبي الكافي الوافي وعلى آله صلاة تكفينا بها وتكفي عنا يا كافي وتفتح لنا وتيسر لنا كفاية الدارين يا مولانا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير يا حي القيوم صل وسلم على النبي الأمي الحي وعلى آله صلاة تحيينا بها حياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة أبدا سرمدا وتمدنا بقيومية ذاتك الساري سرها في جميع الموجودات نتصرف بقيوميتك تصرف أكابر العارفين الكاملين المكملين والأقدار المتصرفين وتملكنا كلمة التكوين يا من يقول شيء كن فيكون يا لطيف صل وسلم على النبي لطيف وعلى آله صلاة تلتم بها لنا في سائر تقلباتنا ومصوانا وتلتم بأجسامنا وقلوبنا وخواترنا وحالنا ومعادنا وأهلنا وذرياتنا ومحبينا وأصحابنا وأنصارنا ومريدينا وتلامذتنا لطفا خاصا عاما شاملا أبدا سرمدا إلى يوم الدين وإلى مستقرنا في أعلى إليين مع المقربين آمين يا رب العالمين. ويا عليم صل وسلم على النبي العليم صلاة تعلمنا بها يا عليم كل شيء علم الأولين والآخرين علمك المغنون المصون المخزون علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة علما يكون لنا ولا يكون علينا نحيا معه ونموت معه ونبعث معه ونسكن في أعلى فراديس الجنان معه يا من هو معنا ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويا يقين صل وسلم على النبي الحق اليقين وعلى آله صلاة توقننا في جميع الأحوال يقين عبادك المقربين المخلصين وتفتح لنا بلادك وتؤمننا وتؤمن سائر أحبابنا أمانا يقينيا شهوديا يا
يا مؤمن يا يقين ويا صمد صل وسلم على النبي الصمد وعلى آله صلاة تبدنا بها صمدانية ذاتك وتزين عبدك إنك في عينك صمدا مصمدا يا من هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك يا ألف يا آه يا ميم يا سين يا قاف يا كاف يا هاء يا لام يا عين يا ياء يا صمد أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأن تفتح لنا أبواب الخيرات حسا ومعنا وترزقنا رزقا واسعا يدوم ويتضاعف بمحض فضلك وجودك وكرمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين وبسر الحروف الرقمية والفكرية والخيالية والنطقية وما فوق طور الحروف والحد والرسم والاسم والوصف وأن تفعل علينا خيولات الخط التجاني أبد الأبد وتورثنا سر الختم التجاني وسر جميع خلفائه وتعطينا قربانية التماسين واستقامة الشيخ محمد الحافظ ورجولية السيد محمد وتربية الأحمدين وسلوك السيد مولود فال ومحبة السيد محمد فال وعلوم سيد العرب ومعارف عبد الله بن الحاج وقوة الحاج عبد الله بالدين وزهده وورعه وعلمه وأدبه ونجابة أولاده ورزق الشيخ عمر وقبول الحاج مالك وحبته في قلوب عبادك وتزيدنا من فضلك وجودك وكرمك بأضعاف مضاعفة يا ذا الفضل الواسع والكرم الجم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما المستقيم وعلى هذا قدر يوم الدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر القبلة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذا قدر يوم الدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الأكلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى قدر يوم الدار